تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور نواں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ لذینہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تقو قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ اذا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ طائفون تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اسے تین سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من الشیطان یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تذکروا راکو پر پیش ہے، راکو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فاذا ذال میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، حروف یومن میں سے میم ساکن کے بعد میم آ رہا، تو یہاں پر میم کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ مبصرون با حروف قلقلہ میں سے، با میں قلقلہ ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، راکو پر پیش ہے، راکو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے اور یہ وقف کریں گے یہاں پر تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون۔ وإخوانهم خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یمدو دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ فی الغی غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ثم میم مشدد غنہ ہوگا۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یقصرون قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف کو میں قلقلہ بھی کریں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور راکو پر پیش ہے، راکو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ وَإِذَا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لم کے میم اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ تأتیہم یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوا، اسے جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، الف میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ 3 کی تنوین میں اخفاء ہو رہا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قالو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تبئی میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، ماں میں مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یو میں واولین ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں بھی مد منفصل ہے۔ الیہ من ربی یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یالین ہے، اسے نرم یا مدہ ہے تو اسے ایک الف برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ قل انما اتبع ما یوحى
इलैया मिर रब्बी। हादा, हा में खड़ा ज़बर है, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। दाल में अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ बराबर खींचेंगे। बसाइर सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यह मद्दे मुत्तसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। रा के ऊपर पेश है, रा को पुर पढ़ेंगे। मिर रब्बिकुम, यहाँ पर नून साकिन के बाद रा है, हुरूफ मलून में से तो इदगाम ताम होगा, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और राय मुशद्दद के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। कुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। वहुदऊ, यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ यूमिन में से, तो तनवीन को वाव से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। व रहमतुल, रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। तुल में इदगाम ताम हो रहा है, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। लिक़ौ, क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। मी में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा साकिना है, वाव की शक्ल में झटका लगेगा। नून यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। व इज़ा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ुरिअ, क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ मुस्तालिया में से। रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा है या की शक्ल में, तो हमज़ा इसे पढ़ना है। क़ुरआन, क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर राय साकिना से पहले क़ाफ़ के ऊपर पेश है तो रा को भी पुर पढ़ेंगे। हमज़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फस्तमिऊ, ऊ में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लहू में उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है, तो इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व अंसितु, नून में इख्फा हो रहा, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, तू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लअल्लकुम, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। तुरहमून, रा को पुर पढ़ेंगे और हमून यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ वज़कुर, यहाँ पर देखिए राय साकिना है और फिर रा मुशद्ददा इस साथ में है, तो ये राय साकिना वाला जो रा है ये राय मुशद्ददा के साथ मुदगम हो जाएगा, ठीक है। तो ये राय साकिना वाला रा को नहीं पढ़ना है, और ये रा को पढ़ेंगे और ये राय मुशद्ददा को बरसबर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। फ़ी में या मद्दा है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। नफ्सी का तज़र्रुअ, ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर राय मुशद्ददा के ऊपर पेश है तो रा को पुर पढ़ेंगे। औ में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वख़ीफ़त, खी में खा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और या मद्दा है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। तऊ में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वदू में वाव मद्दा है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। जहरी, रा के नीचे ज़ेर रा को बारीक पढ़ेंगे। मिनल कौली, क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। बिल गुदुवी, गैन हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। वल आसाल, हमज़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। वला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। तकुम, यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम है हुरूफ यूमिन में से, तो नून को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। मिनल गाफिलीन, गैन हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वज़कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। इन्नल लज़ीना, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, लज़ीना में या मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। इंदा के नून में इख्फा हो रहा है, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। रब्बिका, रा के ऊपर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। यस्तकबिरून, रा के ऊपर पेश है, रा को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। अन के नून में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। इबादती, बा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, ये या मद्दा की तरह होता है, इसे एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। युसब्बिहूनहु, खू में वाव मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। हू में उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है, इसे भी एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। वलहु, हा में उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यसजुदून, यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। और यहाँ पर देखिए सजदा लिखा हुआ, असजदा
یہ قرآن شریف میں کل 14 سجدے ہیں، جس میں سے یہ پہلا سجدہ ہے جو نواں پارہ میں شروع ہو رہا. تو یہ اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور یہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، یہ سجدہ کرنا چاہیے. دیکھیے ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.